भाई पेड़ आई तो कोई नहीं हो रहा है ये आनंद भाई तो कुछ नहीं मार के निकल लगी है ट्रेन के बंद है ये बड़ा ऑफिसर बैठो अरे पेड़ लगी सीमा है सीमा तो ऐसी तुम्हारा तो वैसी बात लगता हमारे घूम पे তুই বালা করে ছবি তুলিস লাইভ করিয়া ভিডিও তো ভিডিও আছে লাইভ আছে তুই তো লাইভ আসছিস না লাইভ ছবি তুলি ক্যামেরা দিছিস না नाटक कम करो पियो मैडम रेडी अपने जगह पता देख लीजिए अपनी पता देख लीजिए भाई मीडिया रे तू जगह दे आस्ते तो आस्ते इटा दियो इतना इटा दियो जाओ ना जाओ ना जाओ ना अरे सीधा किटा किटा हाथ जाने दे साहब ओके ओके आसे आसे गाड़ी पाइप बंद दे बड़ा वीडियो चलना करो साइड चला साइड चला छोड़ना ए तू विचार मत तफसील विचार मत पीछे बोल तुम दो भाई ओके पीछे पीछे ठीक है सुनी भाई आसा नहीं ना पढ़ देखो मौसम नहीं आज भी जाओ भाई शादी इसलिए क्या निकला बंधन भाई राहत भाई मैडम भाई बड़ा आज टाइम नहीं मैडम राहत भाई
ম্যাডাম সাইন করেন, ম্যাডাম সাইন করেন। এই সেই কাঙ্ক্ষিত দুর্নীতি দমনের কলম, এই কলম দিয়ে সবকিছু শুরু, এই কলম দিয়ে শেষ। ম্যাডাম আসতেছে, চুপ। ম্যাডাম সিল সিল সিগনেচার এবং সিল মারেন, সিগনেচার এবং সিল 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 আর সিল থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা লাগতো না, বন্ধন ভাই দেবেন, বন্ধন ভাই, রাত ভাই সিল লাগেনি, সিল লাগেনি, আসেনি। উল্লা বুঝিয়ে দিও, উল্লা বুঝিয়ে দিও। भैया 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 रात भाई रात भाई रात भाई रात भाई রাহাত ভাই কইছেন সজ্ঞানে শহীদ চায়, সজ্ঞানে শহীদ চায়, লেখা পড়তে দিন আপনারে, সজ্ঞানে শহীদ চায় কইছেন। হ্যাঁ এবার সজ্ঞানে শহীদ চায়, বন্ধন ভাই, বন্ধন ভাই, দীপক, সুশান্ত, সুশান্ত স্যার, সুশান্ত স্যার, কাশেম তাহলেও না मैडम ने जाइए तो ए मेरा टीचर ले जाओ सुंदर